ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایفا شادی کر کے سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی شادی ہے کہ تصویر دکھا کر میری اس سے شادی کر دی گئی۔ نہ کوئی اس کا اتا پتا، کون ہے، کہاں رہتا ہے، بس اس کے نام اسے یاد تھا، فہیم۔ ایفا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ اس کے دادا دادی اور چچا چچی اور ان کے 2 بچے رہتے تھے ساتھ۔ بڑا سا گھر تھا، وہ بھی گاؤں میں۔ اسے گاؤں میں بہت مزہ آتا تھا، وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جبکہ اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، سب سے بڑا بھائی تھا، پھر بہن، پھر بھائی اور پھر وہ۔ ایفا کے پاپا کا دبئی جانے کا سبب بن گیا۔ انہوں نے کافی لوگوں سے کہہ رکھا تھا، انہیں باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ اتفاق سے ان کا باہر کا کام بھی اچھا بن گیا، جس میں ان کو جلدی فیملی ویزا بھی مل گیا۔ وہ سب پہلی بار جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سب جہاز میں بیٹھ کر بہت خوش تھے۔ ان کے پاپا ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ گاؤں سے کبھی شہر بھی نہ گئے تھے اور اب سیدھے دبئی جا رہے تھے۔ ان کے چچا کے بچے اور دوسرے گاؤں کے بچے ان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جبکہ کچھ ایفا کی سہیلیاں اس سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رو کر نڈھال بھی ہو رہی تھیں۔ دادا بھی اداس تھے اور دادی کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کتنے دن پہلے ہی وہ جب جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، دادی روتی رہتی تھی اور ایفا کے پاپا انہیں تسلیاں دیتے رہتے کہ آپ کو بھی ادھر بلا لوں گا اور پھر انشاءاللہ حج یا عمرہ بھی کرواؤں گا۔ ایفا کی ماما کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی یہاں سے چلی جائیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دادی ان کے شوہر کو ایموشنل بلیک میل کر کے فیملی کا جانا رکوا نہ دیں۔ دادا بھی بیوی کو سمجھاتے کہ بچوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ خوش ہو کر دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں۔ اور ایفا اپنے والدین کے ساتھ دبئی آ گئی۔ یہاں کی دنیا ہی الگ تھے۔ اس کے سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ اس کی ماں بھی ہر وقت خوشی سے کہتی رہتی کہ شکر ہے اس گاؤں کی زندگی سے میری جان چھوٹی، اور سسرال کے جھنبیلوں سے بھی۔ یہاں ان کے پاپا نے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ سب بچے گاؤں کے اسکول سے اس اسکول کا موازنہ کرتے اور کہتے کہ دبئی آ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ بازار جاتے تو بڑے بڑے شاپنگ پلازے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے۔ ایفا کو پاکستان بہت یاد آتا۔ اس کی آنکھوں کے آگے دادی کا روتا ہوا بے بس چہرہ آ جاتا۔ جب دادا انہیں تسلی دے رہے تھے تو وہ کہنے لگی تھی کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود سے جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے اپنی سہیلیاں یاد آتی، چچا کا شفیق اور اداس چہرہ یاد آتا۔ جب وہ ایفا کے پاپا چچا سے مل کر روتے ہوئے بولے تھے کہ میں تمہیں اپنا بڑا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، بھائی نہیں سمجھتا۔ دبئی میں اس کی کوئی سہیلی نہ بن سکی کیونکہ وہ سب نخرے والی اور ماڈرن لڑکیاں تھیں، انگلش بولتی تھیں اور ایفا کو انگلش نہ آتی تھی۔ ان کے پاپا نے گھر پر بھی ان کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا اور شام کو انگلش لینگویج کورس بھی کروانے اکیڈمی بھیجتے تھے۔ ماں بھی کورس کرنے ساتھ جاتی تھی۔ ان کا رہن سہن بالکل بدل رہا تھا۔ آس پاس کافی پاکستانی لوگ آباد تھے، ان سے میل ملاپ بڑھ رہا تھا۔ اب ایک دوسرے کے گھروں سے جاتے اور دعوتیں بھی کرتے رہتے۔ کسی نہ کسی کے گھر باری باری پارٹی کی جاتی، کبھی سب مل کر گھومنے چلے جاتے، کبھی اپنے اپنے گھر سے کچھ پکا کر لاتے اور مل کر کھاتے۔ سب بہت مزے کرتے، مگر ایفا کو اس ہجوم سے وحشت ہوتی۔ وہ سب سے الگ تھلگ موبائل پر لگی رہتی یا پاکستان دادی وغیرہ سے بات کرتی رہتی۔ روز انہیں فون کرتی، پل پل کی خبر دیتی۔ شروع میں سب نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، نہ ہنستی بولتی۔ اس کے ماما پاپا اسے سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ اس کا دل ادھر نہ لگا سکے۔ وہاں سے اس کے پاپا ان سب کو امریکہ بھی لے گئے، مگر وہاں بھی کاروبار اس طرح نہ جم سکا جس طرح دبئی میں ترقی مل رہی تھی، اور بچوں کے بھی سارے فرینڈز ادھر ہی تھے۔ اس لیے انہوں نے پاپا سے دبئی میں ہی مستقل رہنے پر اصرار کیا۔ یہاں سے پاکستان جانے تک کا سفر بھی بہت کم تھا۔ 3-4 گھنٹے میں وہ جہاز سے پاکستان پہنچ جاتے تھے۔ جب وہ لوگ پاکستان جاتے ان کو سب رشتہ دار رشک سے دیکھتے اور ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے، مگر بچوں کا پاکستان میں دل نہ لگتا، ماں سوائے ایفا کے۔ وہ پاکستان آ کر جیسے جی اٹھتی، اپنے گاؤں کی سہیلیوں سے ہنستی بولتی، دادی کے پاس سوتی، دادا سے گپ شپ لگاتی، ان کو حقہ گرم کر کے دیتی۔ وہ بہت دعائیں دیتے، ان کو وہاں نئی نئی ڈشیں پکا کر کھلاتی، وہ بہت تعریف کرتے۔ ایفا کے بہن بھائی پاپا سے جلد واپس چلنے کی ضد کرتے رہتے کہ ان کو یہاں کے بستر اب چبھتے تھے۔ یہاں بہت گرد اور مٹی سے ان کے گلے خراب اور کھانسی لگ جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ایفا کی ماں بھی ایفا کے پاپا کو واپس چلنے کا کہتی، حالانکہ ان کے میکے والے سب ادھر ہی تھے۔ وہ اس کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایفا سب سے الگ پاپا کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی کہ پاپا، ہم چند گنے چنے دنوں کے لیے اپنوں میں آئے ہیں، پھر پرائے لوگوں میں چلے جانا ہے، تو کیا ہے ہم وہ دن پورے رہیں جتنے دنوں کے لیے آئے ہیں۔ سب کو سمجھائیں کہ وہ یہاں سے ہی گئے ہیں اور واپسی یہاں ہی آنا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے پرائے ملک میں تو نہیں رہ سکتے نا، اپنے وطن تو واپس آنا ہے۔ اپنے وطن کو پرائے ملک کی خاطر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب میں حب الوطنی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ جگانا پڑے گا۔ آپ مت مانیں، ان پر سختی کریں۔
इफ़ा के पापा बेबसी से कहते इनको तो फिर मैं संभाल लूँ, मगर तुम्हारी मामा को कौन समझाए जो मुझे धमकी देती रहती है कि अगर आप ना माने तो मैं बच्चों को लेकर टिकट कटवा कर फ्लाइट से चली जाऊंगी। इफ़ा बोली, पापा आप इनके वीज़े पासपोर्ट अपनी तहवील में रख लें और उन्हें धमकी दे दें कि जो भी हो जितनी छुट्टी आए हैं वो पूरी गुजार कर जाएंगे, वरना मैं सब कुछ छोड़कर अकेला चला जाऊंगा। अगर वो लोग धमकियां दे सकते हैं तो जवाब में आप भी दे दें, देखना फिर आप अमन से रह सकेंगे, कोई आपको तंग नहीं करेगा। इफ़ा के पापा ने कहा, अरे वाह बेटी, कैसी टिप दी है, मेरी बेटी तो बहुत अक्लमंद है। बेटी तुम सबसे आखिर में आने की बजाय अगर सबसे पहले पैदा हुई होती तो मैं तुमसे और भी अच्छी अच्छी टिप्स ले सकता था। वो अपने एक अदा से कॉलर झाड़ते हुए मजाक से बोली, पापा अब आप मुझसे जब चाहें टिप्स ले सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगी। पापा प्यार से उसके सर को सहलाते हुए हंसते हुए बोले, क्या माइंड है आपके इस छोटे से सर में। वो बड़ी अदा से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हंसते हुए चल पड़े। इफ़ा अपने पापा से कहती, प्लीज़ पापा मुझे छुट्टियों में गाँव भेज दिया करें, मैं सारी छुट्टियाँ वहाँ गुजारना चाहती हूँ। इसके बेहद इसरार और दादी के भी बहुत कहने पर उसके पापा ने उसे अकेले जहाज़ में बिठा दिया। दादा ने बहुत तसल्ली दी कि मैं और इसकी ताया का बेटा हम जाकर एयरपोर्ट से उसे ले आएंगे। इफ़ा के पापा फिक्र से बोले, प्लीज़ वक्त पर पहुंच जाना। दादा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। इसके पापा की फिक्र कम ना हुई। वो बोले, अब्बा देखें इसके पास सामान बहुत होता है, वो जब भी मार्केट जाती है सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर एक अटैची केस में रखती रहती है और इसके पाकिस्तान आने तक वो ढेरों सामान हो जाता है। और आप लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक है। तो इफ़ा के दादा बोले, हमने गांव के रिश्तेदारों को कह रखा है कि हमें इस दिन सारा दिन के लिए गाड़ी चाहिए, इससे रेंट पर लेकर जाएंगे। इफ़ा के पापा फिर परेशानी से पूछने लगे, अगर आइन वक्त पर वो मुकर गया या उसको कोई काम पड़ गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो दादा बरहमी से बोले, यार वो हमारे भी जिगर का टुकड़ा है, तुमसे भी ज़्यादा हमें वो प्यारी है, फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। अगर कोई सवारी भी गाँव से ना मिल सकी तो बाइक तो है ना, हम दोनों बाइक पर चले जाएंगे। इफ़ा के पापा जल्दी से चिल्लाकर बोले, बाइक पर आप उसे कैसे लाएंगे। दादा ने कोफत भरे लहजे में गुस्से से कहा, माना हम तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं और गांव में रहते हैं, तुम्हारी निस्बत दुनिया कम घूमे हैं, मगर हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि उसके ढेरों सामान के साथ उसे बाइक पर लाने का सोचेंगे, वो भी 3 बंदे बमा सामान। शाबाश है तुम्हारी अक्ल का। अरे पूरी बात तो सुन लो, अगर गाड़ी किसी वजह से ना मिल सकी, वैसे हम उसे रोज़ याद दहानी करवाते रहते हैं। इसकी दादी उसके सामने आते ही उसे बार बार याद दहानी करवाती रहती है। फिर वो भी तसल्ली देते हुए कहता है कि आप तसल्ली रखें, मैं फजर की नमाज़ पढ़ते ही गाड़ी आपके दरवाजे पर छोड़ दूंगा। हाँ, अगर कभी कोई मसला हो गया तो हम यहाँ से बाइक पर चले जाएंगे और पोता बाइक पर साथ होगा और मैं इफ़ा टैक्सी करवा कर आ जाएंगे। इफ़ा पहली बार इस तरह अकेली आ रही थी। उसकी माँ तो इजाज़त ही ना दे रही थी, मगर इफ़ा को अपनी दादी और सबसे बेइंतहा प्यार था, इसलिए वो इन लोगों के लिए तड़पती थी। क्योंकि दुबई आते ही उसकी माँ ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया था। उसने इधर एक ऐसी सहेली बना ली थी जो शॉपिंग और घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो बेवा थी, इस पर कोई रोक टोक न थी। 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। इन लोगों ने अपने बच्चों के रिश्ते भी एक दूसरे से तय कर लिए थे और बच्चे भी इन रिश्तों से बहुत खुश थे। और वो लोग एक ही तालीमी अदारे में पढ़ते थे और इफ़ा के पापा को भी इन रिश्तों पर कोई एतराज़ न था, क्योंकि पापा भी इफ़ा की मम्मी को मॉडर्न बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें वो लेडी सबसे बेहतर लगी थी जो इफ़ा की मामा को पार्लर साथ लेकर जाती। शॉपिंग पर दोनों अकेली चली जाती। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर लेती थी। उसने इफ़ा की मामा को भी सिखाने की कोशिश की, मगर वो वहाँ की ट्रैफिक से डरती थी और ना सीख सकी। जबकि इफ़ा ने अपने शौक से अपने पापा से सीख ली थी और इसके भाई ने बाकायदा ड्राइविंग सेंटर से सीखी थी। इफ़ा वहाँ ना चलाती थी सवाए अपनी सोसाइटी के अंदर तक, क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं बना था, क्योंकि इसकी उम्र अभी कम थी। इफ़ा अब अपना सामान पैक कर रही थी। मामा पापा से दूर जाने का भी गम था, मगर दादी के जज्बाती जुमलों ने उसे बहुत एहसास दिला दिया था कि हम उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। इसलिए अब अपने जिगर गोशों की जुदाई सहना भी मुश्किल हो रहा है। तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो जिसने हमसे नाता जोड़ रखा है, वरना बाकी सब अपने बेटे समेत अब वो हमें कबूल नहीं करते। तेरे बाप ने जाते वक्त बहुत हज और उम्रे के वादे किए थे, मगर अभी तक पूरे नहीं किए। तो इफ़ा ने सोचा अब वो अपने दादा दादी को हज करवाने की पूरी कोशिश करेगी। वो इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की भी कोशिश करेगी। इफ़ा के पापा को पहली बार एहसास हुआ कि उसे वालिदैन को एक गाड़ी लेकर देनी चाहिए। उसे एहसास ही ना हुआ कि वो गांव से लोकल शहर अस्पताल में कैसे जाते होंगे। इसके पास अब पैसे की कमी न थी। जाते वक्त इफ़ा ने कहा कि पापा अपने वालिदैन को भी आसूदा हाल ज़िंदगी की आसाइशें फराहम करें। उनको इफ़ा ने वादे याद दिलाए जो उन्होंने अपने माँ को बहलाने के लिए किए थे। उन्होंने उसी वक्त उनको और अपनी फैमिली को हज करवाने के लिए बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। बीवी को बताया नहीं। अपने वालिदैन को हज पे बुलाने के लिए इफ़ा के पापा ने कहा कि अपने दादा दादी की शॉपिंग करो, इनके लिए कपड़े नए जोड़े सिलवा कर तैयार करो।
یہ اس بار چھوٹی عید پر بھی ہمارے ساتھ ہی کریں گے اور بڑی عید پر حج کریں گے۔ ان کا آنے کا بندوبست میں کب سے کوشش کر رہا تھا اور اب کام ہوا ہے، اور یہ پورے 6 ماہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایفا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چچی نے اپنی بیٹی کی 16 سال کی عمر میں ہی اپنے بھائی کے گھر شادی کر دی تھی، اور بیٹے کی 17 سال کی عمر میں۔ دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا۔ بیٹے کو پڑھنے بھی نہ دیا، اور وہ گاؤں میں ان کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایفا کو بہت افسوس ہوتا کہ چچی نے اپنی بھتیجی کے لالچ میں بیٹے کی بھی جلدی شادی کر دی۔ چچی کی بہو اپنی ساس کی بہت پٹھو تھی۔ وہ اس کے ساتھ دوستی بنائے رکھتی اور ایفا کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھتی اور اس کے آنے پر بھی خوش ہوتی۔ ایفا کے پاپا نے اپنے بھتیجے کی شادی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایفا کی شادی اس سے کرنا چاہتے تھے، مگر بھابھی نے جلدی کر لی۔ تو وہ ایفا کی ماں ایک دم بھڑک کر بولی، ارے وہ گنوار لڑکا میری بیٹی کے قابل ہے کیا؟ تو ایفا کے پاپا نے کہا تھا کہ بیگم اتنا غرور نہ کرو، بہت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، میں اسے دبئی بلا کر سیٹ کر دیتا۔ تو ایفا کی ماں بولی، جیسے میں نے بڑے دونوں بچوں کے رشتے طے کیے ہیں ویسے اس کے لیے بھی ڈھونڈوں گی۔ ابھی اس کے لیے کوئی رشتہ ملا نہیں، اور ویسے بھی یہ کسی کے ساتھ گھلتی ملتی بھی نہیں ہے جو کوئی اسے پسند کرتا۔ ایفا کے پاپا نے جواب دیا کہ ایک بچہ یا بچی تو پاکستان خاندان میں بیاہنا چاہتا تھا، اس سے ہمارا تعلق پاکستان سے جڑا رہتا۔ ایفا کی ماں غصے سے بولی، محض تعلق جوڑے رکھنے کے لیے بھی میں اپنی بیٹی کی بے جوڑ شادی کر دوں؟ وہ دونوں لڑتے رہے اور ایفا پریشان ہوتی رہی کہ ماما تو دبئی آ کر اپنے سگوں کو بھی بھول چکی ہیں، میکے والوں کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کراتی کہ والدین زندہ نہیں رہے تو باقی سب اب برابر ہیں، تمام رشتہ داروں کی طرح۔ ایفا دادا کے ساتھ اپنے گاؤں کے رشتہ دار کی گاڑی رینٹ پر کروا کر اپنے چچا کے ساتھ شہر جاتی اور شاپنگ کرتی۔ اس کے پاپا اپنے چھوٹے بھائی کو گھر کا خرچہ بھیجتے تھے، اور ان کے منع کرنے پر بھی چچا نے سارے مال مویشی فروخت کر دیے تھے کہ گھر کی عورتیں ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں، ماں بھی تھکتی رہتی ہے۔ چچا کے کہنے پر ایفا کے پاپا نے کریانے کی شاپ گاؤں میں ڈالی اور دونوں باپ بیٹا اس کو چلانے لگے۔ ایفا کے ساتھ جب وہ جہاز میں بیٹھے تو دادی کافی ڈرنے لگی، مگر ایفا نے دادی کو بہت حوصلہ دیا۔ جب جہاز اوپر کی طرف پرواز کرنے لگا تو دادی نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور آیات پڑھنے لگیں۔ دادا تو بہت خوش ہو رہے تھے اور کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ایفا کی ماں کو پہلی بار شوہر نے سختی سے کہا کہ میرے والدین کا ادھر دل لگوانا اب تمہارے ذمہ ہے، اور بچوں سے بھی کہنا کہ ان سب نے بہت جی جان سے خدمت کرنی ہے، وہ یہاں سے خوش جانے چاہیے۔ اور ایفا کی ماں اور بیٹیوں سے بولے کہ تم لوگوں کے سر سے دوپٹے نہیں اترنے چاہیے، یہ جو تم ماں بیٹی نے فیشن کا شوق پا لیا ہے اس سے اب اجتناب کرو۔ مانا اس وقت مجھے بھی نیا نیا شوق چڑھایا تھا، مگر یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ میں نے تم سب کو ایک آسودہ زندگی دینے کے لیے والدین کو اپنے قرب سے دور رکھا، ماں کے دل کو دکھی کیا، لیکن ایفا نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں نے ان کو بھلائے رکھا۔ صرف پیسے بھیج دینا ہی کافی نہیں ہوتا، والدین کو ترسانا نہیں چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں تم لوگوں سمیت واپس گاؤں چلا جاؤں گا اور ویزے وغیرہ پھاڑ دوں گا۔ ایفا کی ماں نے بچوں کو سمجھایا کہ یہ 6 ماہ جیسے تیسے پاپا کے کہنے پر ان کی مرضی سے گزار لو، پھر جب وہ خوش چلے جائیں تو تمہارے پاپا بھی خوش ہو جائیں گے اور روکے ٹوکیں گے نہیں۔ بیٹی نے فکر مندی سے کہا کہ ہماری ہونے والی ساس نجمہ آنٹی کے آگے کیا امپریشن پڑے گا ہمارے دادا دادی کا، وہ کیا سوچیں گی کہ ان کے ان پڑھ اور دیہاتی سے دادا دادی ہیں۔ ایفا کی ماں نے بے چارگی بھرے لہجے میں کہا، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے، سچائی تو اس کے سامنے آنی ہی ہے، کہیں ہمارا رشتہ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ایفا کی بہن نے پریشانی سے کہا۔ ایفا کی ماں نے جواب دیا، دیکھا جائے گا۔ جب دادی دادا آ گئے تو ایفا کے پاپا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سب باپ کی وجہ سے دادی دادا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایفا کے پاپا نے والدین کو نجمہ کے بارے میں بتایا کہ نجمہ کو انہوں نے رشتہ تقریباً دے دیا ہے اور کر بھی لیا ہے، بس آپ لوگوں کا انتظار تھا کہ آپ آ جائیں تو نکاح کر کے رخصتی کی جائے، اور میں اپنے بچوں میں شرعی طور پر جائیداد بھی بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ جہیز کی صورت میں ان کو جائیداد سونپ دوں۔ ایفا کے دادا نے مبارکباد دی، دادی نے بھی شوہر کے اشارے پر ہلکی آواز میں مبارکباد دی۔ دادی فکر مندی سے بولی، نہ جانے کیسے لوگ ہیں۔ تو ایفا کے باپ نے بتایا، جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں بچے چھوٹے تھے تب سے ان کے ساتھ مراسم ہیں، اچھے لوگ ہیں، باقی تو سب نصیب کی بات ہے۔ نجمہ آنٹی آئی ہیں، ایفا نے آ کر بتایا۔ نجمہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے بغیر دوپٹے جب اندر آئی تو اس نے بڑے خلوص اور احترام سے آ کر بڑی گرم جوشی سے دادی کو گلے لگا کر ملی اور دادا کو سلام کیا، تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خوش رہو۔ وہ اس کے لباس سے شوق ہوئے مگر اس کے خلوص سے متاثر ہوئے۔ وہ ان کے لیے گفٹس لے کر آئی تھی، سویٹرز اور پرفیومز تھے۔ دادا دادی بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور ان کو کھانے کی ڈشز پیش کرتی رہی۔ بہو سے زیادہ وہ پوچھ رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایفا نے بتایا کہ دادا دادی بھی آپ لوگوں کے لیے گفٹس لائے ہیں۔ ایفا نے ہی ان کی طرف سے سب کے لیے اپنی پسند سے ریڈی میڈ سوٹ خریدے تھے۔ ایفا جانتی تھی کہ نجمہ آنٹی گفٹس دینے اور لینے سے خوش ہوتی ہیں۔ اتنے میں ان کے بچے بھی آ گئے۔ بیٹی نے بھی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بال کھولے ہوئے تھے۔
लड़का भी जीन्स की पैंट और स्लीवलेस बाजू वाली शर्ट पहने हुए था, मगर वो दोनों बच्चे भी अपनी माँ की तरह बहुत पुरखलूस अंदाज में बहुत एहतराम से मिले। इनका खुलूस देखकर दादी भी पिघल गईं, जो पहले उनके हुलिये से शॉक्ड हो गई थी। बेटी भी बगैर दुपट्टे थी। इफ़ा के पापा अपने वालिदैन के आगे शर्मिंदा हो रहे थे, मगर मजबूर थे। बच्चे उनके लिए बंद डब्बों में खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे। दादी बोली, तुम सब हो तो बहुत अच्छे, मगर तुम लोगों के लिबास इस्लामी नहीं हैं। दादी की बात से इफ़ा की माँ और सब दंग रह गए कि दादी ने ये क्या बात कर दी, कहीं नजमा नाराज़ ही ना हो जाए। जब दुआ इनके लिए शलवार कमीज़ वाले गिफ्ट्स लाई तो नजमा और उसके बच्चों को बहुत पसंद आए। दादी ने कहा, ऐसे कपड़े पहना करो, दुपट्टा भी सर पे किया करो। दादी ने कहा, नंगे सर फिरना सख्त गुनाह है, और लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगी। इफ़ा की माँ परेशान होकर पहलू बदल बदल कर शोहर को देखने लगी। शोहर भी खामोश परेशान सा था। इफ़ा के बहन भाई भी दिल में डरने लगे कि अभी नजमा आंटी बुरा मानकर चली जाएंगी, फिर वो लोग क्या करेंगे। मगर नजमा और उसके बच्चे बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। दादा ने सबको परेशान देखा और दादी से बोले, अरे ये बातें बाद में कर लेना, पहले इनको इनके लाए हुए गिफ्ट्स का शुक्रिया तो कहो और स्वेटर पहन कर दिखाओ। दादी शोहर का इशारा समझ गई कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई हैं। इफ़ा ने दादी को स्वेटर पहनाई तो दादा ने भी पहन ली। नजमा बोली, दादी अम्मा, आज से मैं अब दुपट्टे की पाबंदी करूँगी और बच्चों को भी करवाऊँगी। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। जब तक आप इधर हैं मैं आपसे बातें सुना करूँगी और अमल भी करूँगी। मैंने सुना था कि आप लोग हज करने जाएंगे, तो मैं भी अपने बच्चों के साथ हज पर जाऊँगी। फिर वो दादी से बोली, आप पर बहुत सूट कर रही है। फिर परफ्यूम भी छिड़क दिया। दादा ने भी स्वेटर पहन कर दिखाई और परफ्यूम लगाया तो नजमा बहुत खुश हुई। दादा ने बहुत शुक्रिया अदा किया तो नजमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आपने जिस शफकत से मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं दी थी, मुझे अपने नाना याद आ गए, वो भी देहात में रहते थे। इफ़ा के वालिदैन ने हैरत से नजमा को देखा। वो बोली, वो बिल्कुल आपकी तरह ही लगते थे और इसी स्टाइल में मिलते भी थे। और फिर जब उसने और उसके बच्चों ने भी गिफ्ट्स देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए। नजमा बोली, कल हम फ्रेश होकर इन्हें कपड़ों में तैयार होकर आएंगे। दादा इसके जाने के बाद बोले, बहुत अच्छी और नेक दिल खातून है, बच्चे भी इसके फर्मा बरदार हैं। माँ ने कहा, बैठो, तो खामोशी से बैठे रहे और जब तक माँ ने उठने का नहीं कहा नहीं उठे और पूरी तवज्जो से सुनते रहे। किसी के लिबास से इसके किरदार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये दादा ने जब कहा तो इफ़ा के पापा, जो दिल में डरे हुए थे, अब हैरान रह गए कि कैसे वो औरत इनके वालिदैन का दिल जीत कर ले गई। कैसे इसके बच्चे खाने की चीज़ें ज़बरदस्ती दादा दादी को खिला रहे थे, जबकि इनके अपने बीवी बच्चों ने उससे ऐसे मिले जैसे ज़बरदस्ती मिल रहे हों। ज़्यादा देर बैठना भी गवारा न किया। दूसरे दिन जब वो अपने बच्चों समेत वो कपड़े पहन कर आई तो उसने और उसकी बेटी ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। दादी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ दादी नजमा का इंतज़ार करती रहती। उसने उनकी दावत पहले घर पर पकाई, फिर उनकी दावत महंगे रेस्टोरेंट में की। इनको रोज़ घुमाने ले जाती। बहू पोते पोती से ज़्यादा वो फैमिली इनसे खुश हो रही थी और इनको वक्त और अहमियत दे रहे थे कि इफ़ा के पापा नजमा से दिल से शुक्रिया अदा करने लगे तो वो बोली कि अब हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। नजमा और इसकी बेटी ने दोबारा ना ही सर से दुपट्टा उतारा और ना ही दोबारा शलवार कमीज़ के अलावा दूसरे कपड़े पहने, ना बेटी को पहनने दिए। इफ़ा की माँ को अब अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि बजाय बुजुर्गों की दुआएं लेने के वो इनसे महज इसलिए जान छुड़ाना चाहती थी कि वो आज़ादी से पहले की तरह घूम फिर सके। जबकि अब उससे भी सास ससुर की कंपनी में मज़ा आता, रौनक लगी रहती, बरकत लगती। बच्चों को भी अब उसने समझाना शुरू कर दिया कि नजमा आंटी को फॉलो करो, वरना इस रिश्ते से हाथ धो बैठोगे। शुरू में बच्चे पहले तंग पड़े, फिर नरम पड़ते गए और अब उन्हें भी दादी दादा के साथ गपशप में मज़ा आने लगा, क्योंकि इफ़ा के पापा ने कहा था कि जब तक दादी दादा हैं इनको कंपनी देनी है, मोबाइल को टच भी नहीं करना, वरना मैं मोबाइल तोड़ दूंगा। इफ़ा के पापा जब जायदाद तकसीम करने लगे तो इफ़ा ने कहा कि पापा, उसे पाकिस्तान में शहर में अपना एक घर चाहिए। तो उसके पापा ने उसके चचा के तवस्सुत से शहर में एक नया बनाया घर खरीद लिया। और जब वीडियो सबने देखी तो इफ़ा समेत सबको बहुत पसंद आया। इफ़ा की माँ ने निकाह की जल्दी डाली कि इतने अमीर तरीन औरत का घराना जल्दी से मिल जाए। निकाह एक होटल में किया गया, करीबी लोगों को बुलाया गया। नजमा ने इफ़ा के चचा चची को भी इन्वाइट किया और उनको रिटर्न टिकट भेजा। इफ़ा के वालिद शर्मिंदा हुए कि उन्हें भाई का ख्याल न आया, हालांकि वो इससे बड़ा बेटा मानते थे। जबकि नजमा ने कहा कि शादी ही कर लेते हैं, वलीमा एक इधर और एक जब पाकिस्तान जाना हुआ उधर कर देंगे, आखिर रिश्तेदारों का भी हक होता है। चचा चची जब पहुंचे तो बहुत खुश थे। नजमा ने और इसके बच्चों ने उन्हें उनके घर वालों से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। इफ़ा ने चुपके से चचा को पैसे भेज दिए थे कि इनके घर वालों के लिए फ़लाँ दुकान से शहर से जाकर कपड़े खरीद कर गिफ्ट लाना। जब चचा ने इन लोगों को गिफ्ट्स दिए तो नजमा बहुत खुश हुई। जाते वक्त उसने भी उन्हें कीमती गिफ्ट्स दिए। एक बार रहने के बाद चचा चची वापस चले गए। हज पर वो लोग सब जब पहुँचे तो सबको जैसे सुकून सा आ गया। इफ़ा की वालदा बोली, काश हम हर साल इधर आते, ज़िंदगी का सुकून तो इस जगह में है। हज करने के बाद इफ़ा के पापा खुद दादा दादी को छोड़ने जाने लगे और बोले
کہ नए घर में तुम्हारे चचा की फैमिली को शिफ्ट कराना है। इफ़ा ने जिद पकड़ ली कि वो भी जाएगी। इसकी माँ बोली मुझे भी जाना है। इफ़ा के पापा हैरत से बोले तुम वहाँ तो खुशी से जाती ही ना थी। तो इफ़ा की मामा बोली अब एहसास हो गया है कि अपना मुल्क अपना ही होता है, अगर मैं मर गई तो मुझे वहीं दफन करना। इफ़ा के पापा ने भी कहा मुझे भी। नजमा ने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम सब भी चलते हैं। मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो 7 साल की थी, फिर अमेरिका वालदैन के साथ चले गई, पाकिस्तान जाना ही ना हो सका। सब ने पाकिस्तान जाने के लिए रखते सफ़र बांध लिया। सब सीधा गांव पहुंचे। गांव में चचा ने और उनके रिश्तेदारों ने उनके सोने के लिए चारपाइयों का इंतजाम कर रखा था। घर की हालत काफ़ी नागुफ्ताबा थी। इफ़ा के वालिद को नजमा के आगे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, मगर वो लोग गाँव को एंजॉय कर रहे थे। नजमा गाँव वालों के साथ फ़ौरन घुल मिल गई। जाते वक्त वो सबको पैसे देकर गई। इफ़ा के पापा ने चंद दिनों में ही नए घर में सारा साजो सामान इफ़ा की पसंद से ख़रीदा और लगाया। फिर सब एक इस्लामाबाद के न्यू खूबसूरत सोसाइटी D12 में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर उन्हें खूब घुमाया फिराया गया। मरी और कश्मीर भी गए, लाहौर की भी सैर की, फिर इस्लामाबाद वापस आ गए। इफ़ा के वालिद बोले मैं मार्केट जा रहा हूँ, इधर से पिंडी भी जाऊँगा। दादा बोले मुझे भी साथ ले चलो। दादी ने कहा मैं भी जाऊँगी। इफ़ा की माँ बोली मैंने भी जाना है। इफ़ा ने भी जाने की ज़िद की तो उसके पापा ने मना कर दिया कि फिर लाहौर शॉपिंग के लिए लेकर जाऊँगा, अभी मुझे पिंडी से सोलर सिस्टम लगवाना है, इस सिलसिले में जा रहा हूँ। वो लोग निकल गए और इफ़ा ने शाम की चाय बनाई। सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और सामने उनके पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे थे, क्योंकि उनका घर भी ज़रा ऊंची जगह पर बना हुआ था। चच्ची तो खुशी से हर वक्त सामने बने लॉन में चली जाती थी। चचा भी खुश होकर भाई को दुआएं देते। अचानक चचा को फ़ोन आया कि इफ़ा के पापा की गाड़ी का एक ट्रक से टकराव हो गया है और उनकी जेब से मोबाइल निकला जो लॉक नहीं था। तो कोई आदमी हॉस्पिटल से फ़ोन कर रहा था। सब पर क़यामत टूट गई। नजमा ने सबको हौसला दिया, क्योंकि इफ़ा के वालिदैन और दादा चल बसे थे। दादी को 2 दिन बाद होश आया, वो बच गई, क्योंकि वो दरवाज़ा खुल जाने की वजह से दूर जा गिरी थी। वो रोती मेरी जगह मेरा बेटा और बहू बच जाते, मैंने जी कर क्या करना था। वक्त बड़ा मरहम है। 2 माह बाद दादी भी चल बसी और इफ़ा ने पाकिस्तान रहने का फ़ैसला कर लिया। इसके बहन भाई नजमा के साथ वापस चले गए। अब चच्ची इस घर की निगरान बन गई। इफ़ा की हैसियत वहाँ कुछ न रही। चचा को इसके पापा एक ग्रॉसरी शॉप बनवा कर दे गए थे कि इसमें आधा हिस्सा मेरी बेटी का है, इसके हिस्से का पैसा है और इसी के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। चच्ची ने इफ़ा के वालिदैन के मरने के बाद कहा कि तुम्हारा हिस्सा घर में खर्च हो जाता है, तुमने हिस्सा लेकर क्या करना है। चचा भी चच्ची की सुनने लगे और चच्ची ने लालच में आकर जब उसकी शादी तस्वीर से करा दी। इफ़ा ने भी मजबूर होकर कबूल कर लिया, क्योंकि उसके बहन भाई इसको अपने पास बुलाते रहे और नाराज़ हो गए। अब शादी पर भी वो ना आए कि भुगतो अब। इफ़ा रोती रहती, क्योंकि चच्ची अब उससे अच्छा सलूक न करती थी। चचा भी खामोश तमाशाई बने रहते। इफ़ा सब समझते, उसके शोहर बाहर मुल्क होता है। इफ़ा एक दिन मार्केट गई तो उसे वही तस्वीर वाला शख्स नज़र आ गया। वो इसे देखकर डर कर भागने लगा और इफ़ा भी उसे देखकर बहुत हैरान हुई। वो पीछे गई तो वो इसी के घर के अंदर चला गया। जब वो घर पहुंची तो चच्ची ने कहा कि तेरा दुल्हा तेरा इंतज़ार कर रहा है। वो कमरे में जब पहुंची तो उसने देखा कि वही तस्वीर वाला लड़का अंदर बैठा हुआ है, तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। इस लड़के ने उसे तसल्ली दी और कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। उसने उसे सोफे पर पास बिठाया और बताने लगा कि मैं तुम्हारे गांव में रहता था और दूर पार का रिश्तेदार भी हूँ। चच्ची तुम्हारी लालची औरत है और यहाँ पढ़ने आना चाहता था, मगर फीस अदा नहीं कर सकता था। तो चच्ची ने मुझे अप्रोच करके एक ऑफ़र दी कि वो तुम्हारी इस कोठी और कारोबार को हथियाना चाहती थी। उसने कहा कि वो तुम्हें पढ़ाई का सारा खर्चा इकट्ठा देगी, तुम इफ़ा से निकाह करो और इसको अभी ना बताना ना सामने आना। जब पढ़ जाओ तो नौकरी लगेगी तो उसे यहाँ से ले जाना। मैंने उसे इतना दबा कर रखा है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब तक हम उसके कारोबार से खूब पैसा कमा लेंगे, क्योंकि वो स्टोर बहुत चलता है। फिर हो सका तो इसका घर वापस कर देंगे। अभी हम इसमें रहकर बचत करेंगे और ऐश करेंगे। मगर जब मैंने बताया कि तुमने मुझे देख लिया है और मैं उसे अपने वालिदैन के पास छोड़ आऊँगा और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ना किसी को कुछ बताएगी। अब तुम बोलो क्या कहती हो। मैं हर वीकेंड पर आता रहूँगा, क्योंकि चच्ची ने बामुश्किल इतना पैसा दिया है कि मेरी पढ़ाई चल सके। मैं तुम्हें शहर में रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पसंद करता था। चच्ची ने जब बताया तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आया। अगर मैं ये ऑफ़र कबूल ना करता तो कोई और लालची इंसान कर लेता। मुझे तुम्हारे पैसे से कोई गर्ज नहीं। मैं PhD कर रहा हूँ, साथ छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। मैं इकलौती औलाद हूँ। अगर तुम गाँव में नहीं रहना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इफ़ा ने कहा मैं अपने सास ससुर को अकेला क्यों छोड़ूं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। वो खुश होकर बोला मुझे चच्ची ने कहा था उसे यहाँ से गांव भेजने पर मनाओ। मैं कह दूंगी कि वो इस लड़के के साथ गांव चले गई। वैसे भी वो गांव में रहने से खुश होती थी। सबको यकीन आ जाएगा और हमें भी सुकून मिलेगा, क्योंकि इसके चच्चा उसे देखते तो पिघल जाते हैं और फिर वो सामने ना हो तो मेरी बात मान जाते हैं। मैं इस घर के बड़े हिस्से को किराए पर लगाऊंगी।
इतने में शोर उठा कि चच्ची को लॉन में सांप ने काट लिया है। जब वो तेज़ी से पहुंचे तो वो तड़प रही थी और इसी तरह मर गई। ईफा ने उसका अच्छी तरह से ख़त्म करवाया। इसका पर्दा रखा क्योंकि चच्चा और उसका बेटा पाँव पकड़कर ईफा से माफ़ी मांग रहे थे कि हम माँ को बहुत मना करते थे मगर वो ना मानती थी और ईफा को जहर देकर मारने की धमकी देती थी। ईफा ने उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बहन भाई और नजमा भी आ गए। चच्चा अपने बच्चों को लेकर गांव वापस चले गए। ईफा के शोहर ने स्टोर संभालिया। ईफा सास ससुर को इज्जत से ले आई और इनकी खिदमत करती। वो बहुत अच्छे थे, इसको बहुत चाहते और दुआएं देते। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।